Kamo ni ka og baboy, di mo maluwas wala na. Pero ambot lang sa uban, pero para sa ako dili ko mo birada ana ginana. Pero ang Biblia, kung atong ipasikat sa Biblia gyud, sundon nato Biblia, ang baboy hugaw gina siya kung atong basahon. Kinsa man ang nag-ingon nga Pero- baboy hugaw? Kung ay pastilan. Mabasa sa Biblia oy, ayaw mo pagkaon Isaiah 66, mahugaw ni alang kaninyo. Eh basahin daw ko be. Exodus. Alibitiko 11. O, Ay, mabasa basa- ba yun basa- nato diha ang baboy yun. Na kay Biblia Oh, niya, nya. basahin daw ko be. Exodus May 20. may mo tong basahon gyud. Libitiko 11. Libitiko 11. Basahin ko ba? Wala Ano, Biblia ka diha? basa sa Libitiko 11 daw. Baboy. Basahin ko, Hugaw, alam basahin. niyo, bisan nga ni pisi. Bisan nga ni pisi, di man nga ni Di man gani ipa- ikap. Basahin ko na kay Magaling ko Biblia basa niya, dahil. bro. ay Libitiko 11. Eh gabi. Unya, mukha og baboy. Libitiko 11:7 man no, una sa uno. Libitiko 1, ang Libitiko 11. Ay paglaktod sa 11, una sa uno. O no. Ah, Yan. Ang kini siyang basahon na Israel, mga kasuguan may tungod sa mga kamanapan nga mahinlo o dili mahinlo. Sa tanga ni nga dunay hinlo, dunay dili hinlo. Ha? Ah. Na ting sire. Og misulti siya ba ka Moises o kang Aaron nga nagaingon kanila. Ang bot ni mo ipasabot ani nga imong ipalutaw nga kini para sa Israel, wa tay labot. Dire. Wala kay- kagbasa. Dire Israel. Kay human mo basa mga tanak ko. Oo. Siyempre, og misulti siya ba kang Moises o kang Aaron nga nagaingon kanila. Isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga nagaingon. Ano? Kini Ano ko bro? buhing butang. Bro, isa bro, isa tiwasa. Israel. Isulti ninyo ang giingnan sa Moises o sa Aaron. Isulti ninyo sa anak sa Israel o anak sa SDE. Ang giingon. Oh, Di ba? sige. Di ba? Isulti Kung doon ako ninyo nabasa, asa nag-ingon ang Ginoo, isulti ninyo ang giingnan niya si Moises o si Aaron. Si Moises o si Aaron dili si Adventist, bro. Isulti ninyo ngadto sa anak sa Israel. Wala gud mo ang Ginoo nga isulti ninyo ngadto sa anak sa mga SDE. Di ba, bro? dili ta. Ba na ang buti patabot diha? Kung sa wala pa SDA. Mm. Kay balo kami nganong mga tanak ko sa imo ha. Di sa man si Ginoong Hesus na pagkatao. Mga tanak ko sa imo ha. Sa Jerusalem. Sa Jerusalem siya nagpakatao. Sa Pilipinas. Di sa man nagpagkatao sa anak ko sa imo ha. Baga ko. Hmm? Ano ta? Di ba dapit sa Israel? Sa Di sa Israel. man Sa Israel. Hindi man siya. Pasabton ta ka ha. Mm. Nganong dito man ang Dios nagpakatao sa dapit sa Israel. Ayaw sana magpakatao. Mga tanak ko sa imo nganong dito. Tiwala sa tugbasa. Mangutana man ko. Oh. Ay Tiwala sa sa tugbasa. mangutana ko na ko ha. Tinuod ang imong kaon nga punto nga kini siya para sa Israel dili sa mga Adventista, dili sa mga Sabadista. Tiwala- Mangutana ko sa imo. Tiwala sa tugbasa. Nganong dito man gibasa giputol ba ako nimo ha? Giputol ko nimo ningon ka nga kay ang bot nimo ipasabot. Ang bot nimo ipasabot nga kini para sa Israel wa tay labot. Kay di ata sa Pilipinas dita mga Pista. Tinuod Pero yun na, bro. mangutana ko sa imo ha. Diyos dito man nagpakatao sa Israel. Mangutana ko sa imo ha. Nganong dito man siya nagpakatao sa dapit sa Israel? Eh, taga dito man siya. Taga dito man niya maginikanan. Oh. Ay sa ha, dis aman gikan ang Dios. Ang si Ginoong Hesus. Di Sa ba langit. lalaki dito? Sa langit, siya gikan. Oh, sa langit. Mm. Ana mao ganing pangutana tubag ko dito man siya nagpakatao sa dapit sa Israel nga mga Hudiyo. Kaya taga dito gani ang ginikanan. Niya maginikanan, taga dito man. Pasabton ta kami, wa ka katubag sa nga mao si Ginoong Hesus nga nganong dito siya nagpakatao dapit sa Israel tungod kay ang Israel sibo sa kinaya sa Dios nagbantay sa tinuod nga adlaw pagpapahula ikapito kay ang Israel mga Hudiyo ang ilang ambak tayan naman mao po ang ka. adlaw Sabado ikapito. Nga, nambak ng mga Sabado. nangutanan. Naboy pa man tatong tatek.
Baboy. Ari sa baboy pagkaon. Tungod kay ang mga Hudiyo dili mo Ay sa kaon. kadtong Sabado bro. Di mo kaon og baboy. Bro, mura Dili mo magag kaon og baboy ang mga mura Hudiyo. magagbakay nga na kurentihan nga ni ambak. Ay sa kadtong mahulit. Kaya, Upoy sa ta. Di ba? Padayon ta. Ang pangutanan nako sa imuha kay giputol man na nako dre. Yung diya ka putol. Sige, sige. Isulti nimo nga ano nagaingon. Ini na. Karat. Buhay butang nimo. Ang imong buot ipasabot me nga ang buot nimo ipasabot. Ang kinsa may nag-ingon diha nga isulti. Di Pasulti na siya bro sa 70 Adventist o ipasulti sa Israel. akong pangutana ba? Palutawon ta ka dre. Ha? Di, tubag ka sa Ang unang Israel, Ano man nagpating? ang Kinsa man ang gibawalan sa Ginoo. Kinsa man ang gibawalan sa Ginoo nga dili pakaunon sa baboy ang 70 Adventist o ang Israel. Sumala Ang sa katawan. mabasa. sa Ginoo. Pero dili ka katawan, di ka niya bawalan. Kinsa? Dili ra ka kay categorical man ang nga pangutana bro. Ang gibawalan sa Ginoo ang iyang katawhan, pero ang dili niya katawhan di gini bawalan. Kinsa man Kay ang kung bawalan katawhan niya diya tanan bro? na impierno. Kinsa man ang katawhan nga giskutan diya sa Levitico 11? Israel o 70 Adventist? Pating. Adventist gikan na sa Israel. Ha? Unsa? Ah, Unsa? ang 70 Adventist gikan na sa Israel nga pagtulunan. Asa man mabasa nga ang 70 Adventist gikan sa Israel. Tagayad akong bersikulo. Next na bersikulo. Tungod kay ang Israel nagbantay Eh, di- tinuod nga adlaw ipapahula Ayaw sa pag-explain. Tagay sa akong teksto. Matod mo, ang 70 Adventist gikan sa Israel. Karon na akong sulod nga pangutana, unsa nga teksto bersikulo nga mabasa sa Biblia nga ang 70 Adventist gikan sa Israel. Tagay ko, kuan kay ay ray makabalik ray ko sa SDA kung tubag nimo lang akong mga pangutana. Ang ngalan 70 kung atong basahon, Asa man mabasa na bro nga ang Diyos mismo mao'y nagtukod anang 70 Adventist. unsa? Ang Diyos mismo may nagtukod anang 70 Adventist. Asa po na mabasa po nga ang Diyos ang tukod sa 70 Adventist. Okay. Ang Biblia siya. Ningon siya hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Sa unong Nga. kadlaw magbuhat ka ug buhaton mo Asa may tanang 70 buhaton, Adventist ug sa sila ikapito na mabasa? Mupahulay ka diba? Buhat ipasabot ang reliyon sa Dios gitawag siya 70. Dili na mao ang tubag. Dili na mo ang akong pangutana. Ang akong pangutana ba asa mabasa nga ang 70 Adventist ang Ginoo ang nagtukod kay ikaw may namulong ang nagisundan ramang kanako. Di ang 70 Adventist bro amek sultihan talang ka. Nagsunod na siya sa sugo ni Jesus. Nagbantay sa kapitong adlaw. Wala man ko nangutana kung nagsunod. Ang akong pangutana ang imong tubag ganiha gisundan kanako. Ingon pa ka nga Esa, ang 7th Adventist Gusto mo ang yung Ginoo mabasa? ang nagtukod. Asa man ang teksto? Asa man na mabasa? gusto mo gyud ka mabasa ang 70 Adventist sa Biblia. Alam nga Buti may pasabot. ikaw may nagtubag ana, ikaw nag-ingon na ganiha, gisundan na kanako. Mutana ko sa imo ha. Gusto gyud ka mabasa nga ang 70 Adventist Gusto lagi mabasa kay sa may Biblia. imong giingon nga ang 7th Adventist gitukod sa Ginoo. Nga asa man na diha karon? Balihon ta kay pangutana. Dito ba Kana ka sa gibarugan pangutana? mo nga reliyon. Gibarugan nga reliyon na kay mabasa sa Biblia. Kay mabalhin ko. Tubaga sa akong pangutana. Kung makatubag gani ako ha, basahan ta po ka sa Biblia. Sa Na to kay mabasa sa pa, imo ha. sa to pa surrender na ka. Dili ka katubag. Ako mangutana ko. Ano man Di ko mo surrender. Wala. Di ko mo surrender. Gisundan ra nako ang imong argumento. Ingon ka nga ang 70th Adventist ang Ginoo ang nagtukod. Karon nangutana ko, Tinuod. karon nangutana ko. Oh, tinuod sige, asa man mabasa nga ang 7th Adventist ang Ginoo ang nagtukod. Kung imo Basahin sabton. daw ko be. Kung imo Eh, basahin ko, ang be. Biblia. Sige, sabto na to. Asa man be, asa man. Unsa Lingon ang teksto? Diyos ha. Unsa teksto? Siyang Exodus 20, versikulo 8. Okay. Siya hinumduman mo ang adlaw ng papahulay aron sa pagbalaan ini.
Sa unom ka adlaw magbuhat ka ug buhaton mo ang tanang buluhaton. Mm. Sa ikapito ka adlaw like okay, mao na akong tubag. Asa may mabasa? Wala man ako kadungog, wala man ako kadungog lagi nga ang Seventh Adventist gitukod sa Ginoo. Kanang pangutanan nimo Brad nga ang 70 Adventist imo giyong basahon sa Biblia wa kay mabasa na. O wala man ay mabasa nga no, Oh. nagtubag-tubag man kana nga di Seventh Adventist mabasa nga gitukod ni sa Ginoo nya. Karon maingon na ka nga dili day mabasa. Ana naunsa nagsalimuang nakani. Ayaw ko Ikaw ba unsa may ayaw pagpataka-taka og tubag sa kuha kay dili bay ko na masakpan jud ka sa kanang imong mga tubag na di jud nakalusot kay sundan jud ka nako. Ne, ikaw ba unsa may kapamatuon sa imo? dili man day mabasa nga ang Seventh Adventist gitukod sa Ginoo niya nagtubag-tubag ka ganiha nga gitukod nya karon nagisundan ka nako. Bingon na ka nga dili mabasa mo na nga ayaw pag kung dili ka sigurado sa imong tubag ayaw lang pagtubag kay matikangkang gyud ka sa next question nako. Unsa pa may sunod pang utana Brad Ami? Bro Ami. Katong gibasa nimo kaniya sa Exodo 20 bersikulo 8. Sige be. Di sir mo basahon ng 8, basaha sa ang 1 sa 20. Basaho na. Mm. Og ang Dios misulti Kang kinsa? sa tanan nga nagaingon. Ako mo siyuba nga imong nga nagbawi kanimo gikan sa yuta sa Ehipto. Gikan sa balay sa kaulit mo. Timan ha gikan sa Ehipto ha. Basahan 8, basahan 8. Dito sa 8. Dito sa 8, sige. Kay humani mo basa mga tanak ko. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aros pabalaan ini. Sa unang kaadlaw magbuhat ka ug buhaton ang tanan nimong bulaton. Apan ang adlaw nga ikapito mag-usa ka adlaw nga ipapahulay alang kag hiuba nga imong Dios. Tanak ko. Karang pag-ingon sa Ginoo, karang pag-ingon diha sa Ginoo sa Exodo 20 bersikulo 8 nga hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan ini. Kinsa man ang iyang giingnan diha kanang mo ba mo? Kinsa man ang giingnan diha? Israelites, mga Israelita nga naulipon dito sa Ehipto nga iyang gikuha o ang Seventh-day Adventist? Pili ra ka categorical question. Kita. Ha? Kita mga tao. Kita nga mga tao. Kita. Mugod. Buti pasabot alang mo. Ibuti pa. Balik ka gani basa ang 1 kung kita ba yung mabasa diha? Tarong tubag. Kung sa uno may mangutana gani mo. Mangutana gani ko sa imo. Sumasaw ang pangutana nimo gayina. Ang Biblia, kung atong basahon ang Biblia, record ni sa Israel tanan. Ano sa record sa? Kining Biblia record ni tanan dito sa Israel. Ha? Dili gikan sa SDA nga record no sa Israel. Sa Israel gikan. Mao bitaw nangutana ko nimo gayina mek. Bro Amek, nangutana ko nimo gayina. Kung si Ginoong Hesus nagpakatao. Magani. Iba ang tubag sa Israel. Gitubag ba kanako? Maong sa Israel. Ayaw sa pagkanto sa pagpakatao bro at ato sa lang solbaro ng Sabado diha. Murag imo lang magkilikay-likay ba? Diha sa Exodo 20 bersikulo 8 paingon sa 11. Kinsa man ang gisugo diha sa Ginoo nga magbalaan sa adlaw Sabado? Ang Seventh-day Adventist o ang Israel? Kita. Naabaday sa choice ang kita. Pili ra ka sa duha. Kita nga mga tao. Kay og mayon kag sa Israel ang gisultis Biblia. Asa man mabasa nga kita nga mga tao. Na may basa diha nga word nga kita nga mga tao? Kini daing mo. Unsa man daing mo? Hinumduman mo ang adlaw ay papahulat pagbalaan ni ini. Magani. Paminawar ang utso mo. Ni Sir Og. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron pagbalaan ni ini. Sunom ka adlaw magbuhat ka. Apil ka niya kay kagod. Hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka. Buhaton ang tanan apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang hiuba nga imong
imong Diyos. Oh. Dili wala siya nag-ingon rin. Oh, Diyos lagi. Imo sa Israel. Pero kung imong basahon dito sa uno, kinsa giingnan dito? Ah, Akamo nga naulipon sa Ehipto. Kanus aman ang Seventh Day Adventist na ulipon sa Ehipto. Kaya aron nga maapil mo diha.